आप लोग बहुत दिन से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई रनिंग करने से पहले मैं क्या करूँ। तो आज मैं वही सब कमेंट पढ़ के आज मैं एक वीडियो बनाया हूँ। रनिंग करने से पहले आपको क्या करना है। करने से पहले आपको 12 मोबिलिटी एक्सरसाइज बताया हूँ, ये करते तो आपका वार्म अप कंप्लीट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 leg change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 side change
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Leg change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Leg change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Change side change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चेंज ये आपको 1 मिनट करना है। हम टाइमिंग स्टार्ट करता हूँ।